আমরা একটা লন অফ স্টার দিব, দেখি লন অফে কিরকম খেলা। আমি তো বট ভাই, আমাকে একটু সাপোর্ট করে দিয়ে लॉन ऑफ को जो मिनट पॉलोनी जैसे लॉन ऑफ पे गया है। हम देखिए क्या पारे भाई की पूरे प्लेयर जी भाई हमें बट हमें छापक दिए शालार बेसि मिसी खुलने निब शाला शाला मन बट आगुन बाहर मार दिया अल्लाह वाओ बिग फैन साला আমার নুনটি খুলে দিয়েছে साला বট আমার নুনটি করে ফেলছে भैया हमारा साला बट আমাকে মার দিয়ে लोग अब बात शाम खेलब बट तो बीसी खुले निब हमार चैनल तुम्हारे बीसी खुलना निब भैया हमार बीसी खुलता है साला बट हमारे वाटर मेरे दी साला बट मागिर को আমাকে ছেড়ে আমি যে साला बट পিচি মিচি খুলে নিব তোর দ্বারা বিসি তোর বিসি আমার আছে দেখবার কি করে साला बट আর নুনটু খুলে নেবে साला আমার নুনটু কোন খেলা হবে তো নুনটু কেমনে খালি দেখ খালি খালি গান স্কিন এটা দে আমাকে কি দিয়া গেল বট শটকাট शेष।